کے بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کورونا مزید 2 زندگیاں نکل گیا۔ ڈویژن بھر میں 79 نئے کیسز۔ فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق، 66 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ کیسز کی شرح 6% رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 6، چنیوڑ 5 اور جنگ میں 2 نئے کیس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فیصل آباد فضل ربی کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ آپ کو بتائیں کورونا مزید 2 زندگیاں نکل گیا۔ ڈویژن بھر میں 79 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق، 66 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ابھی آپ کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تنویر اکبر کا فیصل آباد سے تبادلہ۔ تنویر اکبر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی تعینات۔ شیخ خالد بشیر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد تعینات۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنگ انوار احمد خان تبدیل۔ سیشن جج انوار احمد خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرانوالہ تعینات۔ تقرری کے منتظر قمر سلطان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنگ تعینات۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تنویر اکبر کا فیصل آباد سے تبادلہ۔ تنویر اکبر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی تعینات کر دیے گئے۔ خدا خدا کر کے ٹرانسفارمر آئے تو ایس ڈی اوز تعلقات نبھانے لگے۔ من پسند صارفین کا ٹرانسفارمر لگانا ایس ڈی او کو مہنگا پڑ گیا۔ ایس ڈی او جمرہ سب ڈویژن نمبر 1 عمران شہزاد نے 200 kVA ٹرانسفارمر لگانے میں اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ چیف انجینئر آپریشن غلام فاروق نے ایس ڈی او عمران شہزاد کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اویس علی سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ خدا خدا کر کے ٹرانسفارمر پہنچے ہیں تو ایس ڈی اوز جو ہیں وہ اپنے تعلقات نبھانے لگے ہیں۔ اسی والے سے ایس ڈی او چک جمرہ نمبر 1 عمران شہزاد کی جانب سے ٹرانسفارمر 200 kVA کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ من پسند پرائیویٹ افراد کو جو ہے وہ فراہم کیا گیا، جس کے نتیجے میں چیف انجینئر آپریشن غلام فاروق کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور ایس ڈی او چک جمرہ نمبر 1 عمران شہزاد کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ اسی والے سے چیف انجینئر آپریشن غلام فاروق کا یہی کہنا ہے کہ ٹرانسفارمر فراہم کرتے ہوئے جو ہے وہ ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا اور جن صارفین کی جانب سے عرصہ دراز سے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں فراہم کی گئی ہیں ان کو ترتیب وائز ٹرانسفارمر فراہم کیے جائیں گے اور جو ہے وہ اپنے تعلقات نبھانے والے ایس ڈی او جو ایکسینز ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں جو ہے وہ لائی جائے گی اور صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں۔ ایس ڈی او چک جمرہ نمبر 1 عمران شہزاد کی جانب سے جو ہے وہ من پسند افراد کو ٹرانسفارمر فراہم کیا گیا اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایس ڈی او عمران شہزاد کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ویس شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں محکمہ سوئی گیس نے سخاوت میں حاتم تائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کانٹریکٹ پر کام کرنے والے میٹر ریڈرز کے اوور ٹائم کی مزدوری میں 50 پیسے فی میٹر اضافہ کر دیا۔ اوور ٹائم کے دوران ریڈنگ کرنے پر 5.5 روپے فی کنیکشن ادائیگی ہوگی۔ آپ کو بتائیں محکمہ سوئی گیس نے سخاوت میں حاتم تائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ سوئی گیس میں کانٹریکٹ پر کام کرنے والے میٹر ریڈرز کی جانب سے تنخواہوں اور واجبات میں اضافے کا مطالبہ جو تھا وہ کیا جا رہا تھا اور آخر کار ایس این جی پی ایل نے ان ملازمین کا مطالبہ تسلیم کیا، لیکن اس کا ملازمین کو کوئی فائدہ نہیں ظاہر نظر آ رہا، کیونکہ سوئی گیس کی جانب سے صرف 50 پیسے فی میٹر، وہ بھی اوور ٹائم کی صورت میں ان کی اجرت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جو کانٹریکٹ پر کام کرنے والے میٹر ریڈر ہیں ان کو فی میٹر کی کنیکشن ریڈنگ کرنے پر 5 روپے اس سے قبل ملتے تھے، لیکن ابھی اس میں اضافے کے بعد 5.5 روپے ہر گھریلو کنیکشن کی ریڈنگ کرنے کے ان کانٹریکٹ میٹر ریڈرز کو ملیں گے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جنوری 2022 سے ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو ملازمین ہیں وہ اب بھی تحفظات میں مبتلا ہے کہ ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کے ویجز میں کوئی مؤثر اضافہ کیا جائے، لیکن ایس این جی پی ایل نے ان کی ویجز میں صرف نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ عمیر عظمت، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की भी सुनी गई। स्कूल एजुकेशन ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए 1600 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 33 मिलियन, झंग को 100 मिलियन और टोबा टेक्सिंग को 35 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। चिन्योट के स्कूलों के लिए भी 28 मिलियन जारी कर दिए गए। फंड्स इंसाफ स्कूलों के तरक्याती कामों और तनख्वाहों की अदायगी पर खर्च होंगे। आपको बताएं, इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की भी सुनी गई। स्कूल एजुकेशन ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए 1600 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 33 मिलियन, झंग को 100 मिलियन और टोबा टेक्सिंग को 35 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। इम्तिहानी तरीकाकार में तब्दीली के खिलाफ फैसलाबाद के तलबा सड़कों पर। जीसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा का सनाब चौक में एहतजाज। क्या मुतालबात पेश किए, जानते हैं जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने इल्हाक शुदा कॉलेजेस से इम्तिहान लेने का तरीकाकार तब्दील किया तो तलबा सड़कों पर आ गए। तलबा ने चनाब चौक में एहतजाज करते हुए पेपर पैटर्न तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से पेपर की मार्किंग और पेपर सेटिंग कॉलेजेस की सतह तक रखने का मुतालबा किया। 100 नंबर का जो पेपर जो पहले 36 नंबर का था उसे दोबारा 36 नंबर का ही लिया जाए, पेपर पैटर्न को चेंज किया जाए। और दूसरा ये मुतालबा है कि जो डेट शीट है उसे एक्सटेंड किया जाए। और तीसरा मुतालबा ये है कि हर पेपर के बाद छुट्टी लाजमी दी जाए। एग्जाम्स करीब आए और हमें बताए बगैर जो है इन्होंने 36 मार्क्स की बजाय 100 मार्क्स का पेपर जो है हमें इन्होंने दे दिया है, लेकिन ये जो बिल्कुल अनजस्टिस है हमारे साथ। तलबा ने मुसलसल पेपरों की बजाय डेट शीट में छुट्टियां रखने का भी मुतालबा किया। जिस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज समेत इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा शामिल थे। पेपर इन्होंने कहा है कि हमारे पास बजट खत्म हो गया है, हम और नहीं बना सकते, तो हमारे कॉलेज में बनने दें। हमारा कॉलेज हमें बताएगा हमें कितनी कलेक्शन चाहिए, कितने पैसे चाहिए, हम कलेक्ट करके देंगे। पार्ट 2 में ऐसे आगे इन्होंने अचानक 100 नंबर का पेपर कर दिया, जो कि हमने पढ़ा ही पहले दिन से हमने 36 नंबर वाला पढ़ा है। अंजुमन तलबा इस्लाम समेत तलबा तंजीमों के अहदेदारान ने भी तलबा के एहतजाज में शिरकत की और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलबा के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर्स की लूटमार जारी। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के बड़े स्कैंडल सामने आ गए, जहां डेवलपर्स ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए। जुर्माना अदा न करके एफडीए को करोड़ों का चूना भी लगाया। एफडीए अफसरान ने भी वसूली जरूरी न समझी। गवर्निंग बॉडी की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आने लगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर की लूट मार जारी है। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के बड़े स्कैंडल सामने आ गए, जहां डेवलपर ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए। सरगोदा रोड पर वाकया, नवाब सिटी और जड़ावाला रोड पर वाकया पाइन गार्डन की मंजूरी के मामले की इंक्वायरी की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि पाइन गार्डन इंतजामिया ने बगैर मंजूरी लिए गैर कानूनी डेवलपमेंट की। 2019 में पाइन गार्डन इंतजामिया पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाइन गार्डन इंतजामिया ने गैर कानूनी डेवलपमेंट करने पर आयद शुदा जुर्माना अदा भी नहीं किया, जबकि नैब के भेजे गए नोटिस का जवाब भी न दिया गया। दूसरी जानब नवाब सिटी को भी गैर कानूनी डेवलपमेंट चार्जेस की वसूली के बगैर मंजूरी दी गई। गवर्निंग बॉडी की निशानदही पर भी चार्जेस वसूल किए गए, मगर जुर्माना आयद न किया गया, जबकि नवाब सिटी के खिलाफ इंक्वायरी के लिए आए नैब के खत का कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन PHA वारिस अजीज की सरबराही में बनाएगी 5 रुकनी कमेटी ने बांडा फोड़ दिया। इंक्वायरी कमेटी में माजिद हुसैन, डायरेक्टर असिस्टेंट मैनेजमेंट शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी ने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटलाइजेशन शुरू। फैसलाबाद में पहली मरतबा फसल रबी की कंप्यूटराइज गिरदावरी होगी। पटवारी हर हसरा पर जाकर गिरदावरी के पाबंद होंगे। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी गई और अब फैसलाबाद में पहली मरतबा फसल रबी की कंप्यूटराइज गिरदावरी होगी। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक फसल रबी की कंप्यूटराइज गिरदावरी 21 फरवरी से शुरू होगी। पटवारी हर खसरा जाकर गिरदावरी करेंगे, जिससे मालिकान और मुजारियान के अराजी के हकूक महफूज रखने में मदद मिलेगी और मुकदमाबाजी कम करने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब की जानिब से पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए गए। काम मोबाइल ऐप के जरिए शुरू होगा। हेड ऑफिस में जायजा लेना मुमकिन हो सकेगा। ऑनलाइन और मैनुअल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। हिदायत के मुताबिक काम न करने वाले पटवारी पीडा एक्ट की जद में आएंगे। कंप्यूटर गिरदावरी से देही इलाकों में होने वाली तामीरात का अंदराज भी होगा। मिसमार की गई जगहों का डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा। मार्केट रेट के मुताबिक जमीन की कीमत निकाली जाएगी और फसलात की काश्त नोट होगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41।
फराडियों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेजेस का ऑनलाइन लिंक खोलने पर अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवाई जाने लगी। एफबीआर हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। उमर अजमत की रिपोर्ट। फराडी शहरियों से रकम बटोरने के नए तरीके इस्तेमाल करने लगे। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर शहरियों के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवा ली जाती है। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर एफबीआर आसफ रफीक का कहना है, रिफंड की मंजूरी या अदायगी के लिए टैक्स गुजार की सिम पर मैसेज नहीं किया जाता। रिफंड की मालूमात हमेशा ऑनलाइन पोर्टल IRIS में दी जाती हैं। शहरी ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई हरगिज न करें। हमारा सॉफ्टवेयर है IRIS, सारी कम्युनिकेशन उसके जरिए होती है और उसमें सिर्फ आपको मैसेज क्या आएगा कि आपके IRIS अकाउंट में एक नई ट्रांजैक्शन हुई है। ये कभी मैसेज नहीं आएगा कि आपको इतने पैसे रिफंड हो गए हैं, ये हो गए हैं। एफबीआर हुकाम का कहना है, फराडियों के खिलाफ FIA साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अजमेर अजमत, फैसलाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फ्लोर मिल्स की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत अब्दुल्ला दमन ने की। कहते हैं तुर्की में होने वाली आलमी सतह की फ्लोर कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद की भी भरपूर नुमाइंदगी होगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कायमा कमेटी का इजलास, स्टैंडिंग कमेटी का इजलास फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्कद हुआ है, जिसमें खुसूसी तौर पर जो टर्की के अंदर यानी इस्तांबुल में सितंबर के महीने में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया से लोग शिरकत करेंगे और फ्लोर मिल्स मालिकान जिसमें शामिल होंगे, उसके हवाले से गुफ्तगू की गई कि इस पूरी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसलाबाद की नुमाइंदगी भी भरपूर तरीके से शामिल होनी चाहिए। अब्दुल्ला दुमर ने इसमें खुसूसी तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्कद होने वाले इसके इजलास की सदारत की थी और इस मौका पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को दरपेश जितने भी मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई और ख़ास तौर पर इस बात को भी ज़ेर बहस लाया गया कि किस तरीके से जो टैक्सेस के मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। फ्लोर की शॉर्टेज के जो इस वक्त रिसेंटली मसाइल का सामना इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी इस वक्त फ्लोर और आटे की शॉर्टेज का मुमकिन तौर पर सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन तौर पर कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उसके हवाले से गवर्नमेंट को अपील की गई है कि हमारे मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएँ ताकि मसाइल का हल हो सके और आवाम को बिला तातुल आटे की फराहमी जो यकीनी बनाई जा सके। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये इजलास फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत अब्दुल्ला दुमर कर रहे थे। जी शराज भट्ट, शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरहूम साबिक वफाकी वजीर मुश्ताक चीमा के साले सवाब के लिए ड्राई पोर्ट पर ताज़ीती रेफरेंस खिदमात को सराहा, खसूसी दुआएं की। ताज़ीती रेफरेंस में मरहूम के साले सवाब के लिए खसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर चेयरमैन ड्राई पोर्ट मुजम्मिल सुल्तान, चनाब लिमिटेड के CEO मियां मोहम्मद लतीफ, फहीम शाह, शराज सिद्दीक, जनरल मैनेजर ड्राई पोर्ट खुरम जहांगीर शरीक हुए। इसके अलावा सीनियर वाइस चेयरमैन जुनेद बांट और क्लियरिंग एजेंट भी मौजूद थे। ताज़ीती रेफरेंस में कस्टम कलेक्टर सादिया मुनीब, एडिशनल कलेक्टर नुमान काशिफ और ट्रांसपोर्टर समेत ड्राई पोर्ट का स्टाफ भी मौजूद था। ड्राई पोर्ट के चेयरमैन मुजम्मिल सुल्तान ने शहर की बेहतरी के लिए मुश्ताक चीमा की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद का मुनफरिद एजाज। फैसलाबाद की 5 बहनें ऐसी हैं जो ऐसी पेंटिंग्स बनाती हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। 5 बहनों की पेंटिंग्स की स्टोरिया आर्ट स्टूडियो में नुमाइश जारी है। मजीद जानते हैं हाशिर वड़ाइज से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मैनचेस्टर यानी फैसलाबाद के पास अभी एक मुनफरिद एजाज़ है कि फैसलाबाद की 5 बहनें ऐसी बहनें हैं जो कि 5वीं आर्टिस्ट हैं और ज़बरदस्त जो पेंटिंग है वो बनाती हैं। और आज इनकी पेंटिंग की जो नुमाइश है वो स्टोरी आर्ट स्टूडियो फैसलाबाद के अंदर की गई है और यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी बड़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, इनकी पेंटिंग को देख रही है और इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सराह रही है। इस वक्त 5 में से 3 बहनें जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज आपने अपनी पेंटिंग के जरिए क्या पैगाम देने की कोशिश की और लोग यहाँ पर आकर आपको कहते होंगे 5 बहनें हैं, 5 कैसे पेंटिंग कर लेती हैं, तो आप बताइए कि कैसे कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण खालिद है और मैं लेक्चरर हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। फाइन आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस सारे जो ये हम 5 सिस्टर का है, इसमें फर्स्टली जो स्टार्ट है वो मैंने लिया था, क्योंकि जब मुझे शौक था बचपन से ही आर्ट का, तो उसमें अब ये था कि मेरे पास गाइडलाइन इतनी आप कह सकते हैं कि नहीं थी।
میں نے خود ہی سے جس طرح سے بھی تھا اپنے امی ابو کی میری سپورٹ تھی اس میں، مگر جو آرٹ کے جرنی میں مجھے کافی پرابلم آئی، کیونکہ فیصل آباد میں اس وقت اتنا ٹرینڈ نہیں تھا پینٹنگ کا، اور سبجیکٹ کو ہمیشہ ایک شوقیہ سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، کبھی بھی اس کو ایز اے پروفیشن اپنانے کا لوگ نہیں سوچتے. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اسٹڈیز کی میں نے یہاں سے، پھر لاہور سے، پھر یہاں پہ آ کے جاب کی، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں نے پڑھایا ہے، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ورک شاپس بھی دیتی ہوں، آرٹسٹ ٹاک بھی کرتی ہوں. تو اس سارے ٹائم پیریڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے آرٹ جرنی کو جو ہے، اس سارے آرٹ جرنی کو اپنی پینٹنگز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اور کس کس طرح سے مجھے اس سارے جو پروسیس میں بہت ہرڈل بھی آئیں اور بہت پیار بھی ملا، بہت زیادہ انسپریشن بھی ملی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود بھی بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کرتی رہی ہوں کہ اس فیلڈ میں. اور میری کوشش ہے کہ نہ صرف میری بہنیں ہیں ان کو میں نے گائیڈ کیا ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں اس فیلڈ کے بارے میں، اسٹوڈنٹس ہو گئے یا کوئی بھی اور لوگ، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو سنسیئرلی گائیڈ کروں تاکہ وہ لوگ اس کو ایز اے کیریئر جو ہے وہ اپنا سکیں، اور ان کو کسی قسم کی بھی جو ہے مشکلات ہیں جو میں نے فیس کی ہیں اسے کچھ کم، ان میں کچھ کمی ہو سکے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ اچھے طریقے سے سکھائیں تاکہ ان کا بھی کچھ بن جائے. یہاں پر ان کی چھوٹی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا آپ بتائیے گا، جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو آپ کو انہوں نے کتنا سکھایا؟ ہماری تو مین انسپریشن جو ہے وہ یہی رہی ہے، کیونکہ مین سب سے پہلے کام انہوں نے جس طرح سٹارٹ کیا تو ہم جو ہے انہی کو دیکھ کے جو ہے وہ کرتے تھے، انسپریشن لیتے تھے، کام کرتے تھے. تو بس آہستہ آہستہ جو ہے ماشاءاللہ جس طرح یہ نکلی ہے اپنی فیلڈ میں، پھر ہمیں بھی چانس ملا نکلنے کا. میں نے لاہور NC سے کیا ہوا ہے، انٹیریئر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو بس یہ کہہ لیں کہ ایک سٹارٹ انہیں لیا اور وہ کنٹینیو جو ہے وہ ہم اب کر رہے ہیں ساتھ اس فیلڈ میں سب کام کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آج یہاں پر جس طرح نمائش ہو رہی ہے تو لوگوں کا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے، اسپیشلی اب تک جو ہے کسی بھی جو ہے 5-6 سسٹرز نے اس طرح سے نہیں سٹارٹ لیا، یا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، پورے پاکستان میں نے نہیں دیکھا. تو بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے اور بڑا انشاءاللہ اس کو مزید ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی تو سٹارٹ ہے، اب دیکھیں آگے آگے کیسے ہوتا ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو شہری ہیں ان کی جانب سے کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے. یہاں پر ان کی جو چھوٹی سسٹر ہیں وہ میں سمجھا. اچھا آپ بتائیے گا کہ چھوٹی جو بہن ہوتی ہے وہ ہمیشہ لڑاکی ہوتی ہے یا لوڈی لاڈی ہوتی ہے، تو آپ کی آپس میں بڑی بہنوں سے لڑائی تو نہیں ہوتی کہ میری پینٹنگ زیادہ پیاری ہے آپ کی نہیں پیاری، اس طرح کا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں میری بڑی بہنیں، وہ بہت ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، اور جتنا بھی میں مطلب کام عاشر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.